konyangana dai ko baeni manyonda ubibi la ila konyangana dai ko baeni manyonda ubibi eni manyonda ani yuda bogoloti yana ni manyonda ni yuda jogo ni damela eni yuda kabini yuda togo ni dola konyangana dai ko baeni manyonda ubibi la ila dai ko baeni manyonda ubibi la ila famastamta'tum bihi minhunna naw ya da mutani musommiye ula fa'atuhunna ujurahunna aye uson usarala ayu saratu bo mana kuma be fenga yoro jmeya fla dama de do nyon zama robi ki kukumu fla de kono ala shariati go bulu o ya yira ka fo amana da mutani musommi ko o koro de parce que ala yere ya ke da mutai mais ala ma fo furu parce que ay furu kuma fo furu yoro la mais ya ama furu to fo akona ya da muta min na ula ko ayo kasara da o kuma na ko ibado akande zawaju daimuma na be fo ma furu mbe furu fa mbe kasa ko ayo sharia fo ko bampe men ni yorena akode na ya da mutamina o kuma na kwa ya sara da ko sara warete parce que ibna muta de kore furu sara kasisa ne bora makoya kata buguni ngana dogo kungelenge wajuli la buguni ne ko anga buguni ansaru nyama ngwa benata ne ka anga dogo kungelenge ya ne de ni muso mana ate do yini o kuma olu bital laje ka do yini kana jirana o ni ngombo fe o kuma nere ba fo muso ya ne ko mbi fe ngambi ta ne na me dogo kungelen wajuli de ka buguni ni dogo kungelen ndafara we furu sale o kuma anga be ngajuli sarai ne muso ko ni dogo kungondo ay na se wakele ma koy awa ne ko te bashi nyeme no ne wakele sarai shere bala mais yoro ere dola muta yere la shere yere wajibi yalen tala akasoro muso te chekuna akasoro sadira ati sibrawu kono ka fa chesara akai sibrawu ma banfolo akasoro hukumu sharia fon mani uye li zawaj akasoro ta'atulule do kabo obera mana ablalen do dros la me do kana kafuru fo akake o muso nation yi o kuma no kera ashati do akasoro bali kudu abe kodon mbeni fe ndeni fe akasoro abo o fravasha akana ke lagalaga to yi o kuma na wali ko tala ayere de ka ayere ka wali yi o kuma na abi furuke ne bi nga wajuli ke dogo ku inai ni dogo ku dafara bi furu bane o yipi o men na wa mi dore faraka ku ami sigi ka kuma ku ka prolonger o koro ya bi fode ma ko muta sharia la mi fe ka min fo sharia ba don folo akara alakira tilela sallallahu alaihi wasallam min de fenye min dogole do islamaya kono islamaya binin don kusebe mais manam yon sama bi yoro me ne tafsir tigu laje ne fakhru razi yere laje ale bi fen chama fo kan ya do ale ti a fefiye wa ale ti fe ka mat lo yere la mais ale yere ka kuma na ale ko dogolente ka fo ko aslu bala ala kira tilela sallallahu alaihi wasallam ko ti ko dogole ko me kwa balladi kwa haram yara kwa dablala bon dorwa sraka jengunge menaye dorwa sraka me ukwa borai bon men ye hukumu mi na sorola ni ayen ko nde bi mutafo
n'a sɔrɔla ni aya in de bɛ muta'a fɔ dalu minnu dira k'o b'a haramu olu ka dɔgɔ dalu fɔlɔ ye min ye ko Seydina Umar de y'a haramu o tuma na n'a sɔrɔla ni aya in kɔni de bɛ muta'a fɔ Seydina Umar kun ka misɛn Ala ka kuma dɔ yɛlɛmɛli la tɛri ma faamu bon ko jɔn ko la ko kira yɛrɛ de y'a yɛlɛmɛ k'a haramu bon comme a sabatilen don kira kan kaban la yantiqu anil hawa n'a sɔrɔla ni aya in bɛ muta'a fɔ hali Ala ka kira tɛ se ka ni aya in yɛlɛmɛ hali Ala ka kira tɛ se ka ni aya in yɛlɛmɛ hali Ala ka kira tɛ se ka ni aya in yɛlɛmɛ fo ni Ala ye aya wɛrɛ d'a ma min bɛ bila a nɔ na k'a hukumu yɛlɛma sabu nin ye Ala kumakan ye foyi tɛ se ka Ala kumakan bɔ yen bilen fo Ala kumakan wɛrɛ tari ma faamu de bon mais an kun ye talxisu fitinin min kɛ u kun ye min fɔ muta'a ko yɛrɛ la i n'a fɔ suna sira kan nin minɛna ka bɔ Seydina Umar de la a ka kuma na ko muta'atani kanata ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muhrimuhuma wa mu'aqibun alayhima mut'atu nisa wa mut'atu al-hajj ako damuta kofla kumbi ke kirat lela Seydina Umar kote au kama qala naam damuta kofla kumbi ke kirat lela ko ne Umar bina adamuta kofla imbe haram et puis ni mawo ma yake ko mbora kala mambinya ngata daika akwa folo ejme ki damu ta musula ini muso ka ben ka fo anga furu ke kalokura amba dabla walma ne nambe sangelenga ya ni sangele da fara ne ka kalambi ba ne bitanga dugula o kuma na ami furu dabla ini muso ka be ko o de mutai o kuma na ko muso ka muto ami fleni mais kuma folo famu de ko damu ta ko fla mi mu ke kirat lela wale Umar ba fla haram ni yake fana abi bone jingika ka damu ta ni muso ye walma ka damu ta ni hiji ka damu ta ni hiji comme an ga malian nu walma na nyona chama nga hiji tamatude ka imurake ka soro ka imura fini buila ka an ga bloki do ka wusula undo ni muso bi bolo ka gero la yani hiji ka sai afo de ma ko mutatul hajj sinan marko kwabo entem ka fara muso ta ne fa nga muntomo kuma ngono kwa kumike kirat lela hadisa nyere sinan marko kuma folo kerode kwa kumike kirat lela ko nga ale ba abal mais ale nana bal ni dalu jumeye no e mutatu nisaye kwa ko kirat lela o ya soro dai ku de be koro islamɛ bɛ se ka bamuruta abi u b'a cɛ ka taa n'a ye kɛlɛ daga la funanŋɛniw de b'aw la denmisɛnnin fitininw minnu ye muso furu sisan tɛrɛma faamu dɛ u bi bɔ u musow de kɔrɔ ani muso bɛ minnu kunna ka taa jihadi la u bɛ se ka taa kalo 4 kalo 7 kɛ u bɛ kungo kɔnɔ kafiriw ni juguw nɔfɛ ni bamuru ye o kuma na dekun ni o gɛlɛyaw kama ni min ye furu cogo sɔrɔ muso sɔrɔ ka furu nin furu cogo modèle la ko sariya kun jɛna n'o ye dɛsɛ de kama mais comme bi kɛlɛ nɔgɔyara hali ni kɛlɛ ma nɔgɔya a kɛcogo yɛlɛmɛna a bɛɛ b'a musow kɔrɔ bi k'aw tɔgɔ musow kɔrɔ ko a bɛ tila ka nin kɛ o kuma na muso ko tɛ bilen ko wɛrɛ do kuma na ni morti jɛna y'a ka kɛ kun parce que silamɛya bɛ al-yawma fi ghinan anhu n'a sɔrɔ a bɛ kuma faamu ani Umaru ye a bali sababu min kama bon akili yani wa akili fɛn de do a bɛ faamu Seydina Umaru mana fɔ a b'a haramu n'o sira ye a bɛ faamu kosɛbɛ ko Umaru ka o sira in tɛ sira nɔgɔlen ye sira dogolen tɛ
mais dɔrɔn de a tɛ se ka se a seyɔrɔ la parce que mɔgɔ ka hakilila tɛ kuranɛ aya de don kuranɛ aya de don n'a sɔrɔla ni aya in kɔni de bɛ mutaa fɔ o tuma na Umaru ka hakilila ɲuman si tɛ se ka na min bɛ se ka nin wuli hali n'a ka ɲi yeli la a tɛ se ka kuranɛ wuli n'a sɔrɔla o fana dɔw ko la ko nin aya in wulila o ko parce que ko aya dɔ nana kuranɛ kɔnɔ ko o aya n'o ko Ala b'a fɔ yɔrɔ min na ko iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna ko ye muta aya in bɔ yen pewu mais olu nana ni dalilu min ye aya in kɛlɛla ka muta aya bɔ yen o fana ka fiɲɛ parce que déjà que kuma yɛrɛ daminɛ na Ala ko iza talaqtumun nisaa n'a ye musow furusa bon muta ala furusa tɛ muta ala k'a fɔ ko a ye muta kɛ kɔntara kɛ kalo kelen yanni kalo kelen cɛ ko furu bi sa furusa t'a la dati dafali de b'a ban furusa t'a la o tuma na Ala ye furusa fɔ yan ka ban o tuma na ko o aya ni muta ti ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si mais cɛ dɔ u y'a lakale k'a fɔ Sami ka dɔ hadisa in min bɛ hadisa in nisɔn fanga na k'a fɔ ko Umaru de ye fɛn in kɛ haramu ye n'o ye muta nisa ani mutatul haji ni hadisa in ko cɛ dɔ Sami ka dɔ a nana se na Umaru denkɛ yɔrɔ la Maka walima Madina en tout cas hiji kɛ yɔrɔ la o tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ ni Makan tɛ a nana se na Umaru denkɛ yɔrɔ la k'a ɲininka tamatu bil umra k'a fɔ ni maa min ko i bɛ tamatu kɛ k'i yɛrɛ damu ta umra la ka taa se hiji ma k'a fɔ ni maa min ko i bɛ tamatu kɛ k'i yɛrɛ damu ta umra la ka taa se hiji ma ko e bɛ mun fɔ o tigi ye Umaru denkɛ ko cɛ ma hasanun jamilun ko a cɛ ka ɲi a ka ɲi a kɛ foyi t'a la kala cɛ ko fa inna abaka kana yanha anha ko i fa dun b'a fɔ ko mɔgɔw kana kɛ o e fa tun bɛ mɔgɔw bala la bi e ko ne k'a kɛ ko a ka ɲi fa kala o tuma na Umaru denkɛ ko a ma waylaka e ta bɔnɛ e ta wuyo fa in kana abi nahana ni ne fa ye mɔgɔw ladi a la ka sɔrɔ Alakira y'a kɛ ka ban o tuma na ne bɛ tugu n fa de ko wa n bɛ tugu Alakira de ko a sɔrɔla ka cɛ ko wuli ka bɔ n kɔrɔ cɛw ye fitinɛ denw de ye kuma kɔrɔ y'o ye wuli ka bɔ n kɔrɔ ayiwa mais nin bɛ kitabu min na nin ye sunnamɔgɔw ka sɛbɛnni de ye Sahih Tirmizi ale de nana n'a ye Sahih Tirmizi ye sunna karamɔgɔ de ye Tirmizi ye nin fɔ ko Umaru denkɛ ko hali ni ne fa y'a haramu ni ne fa y'a bali ni kira y'a kɛ dun ka tila ka mɔgɔw yamaruya kɛli la mana n bɛ tugu n fa kɔ wa n bɛ tugu kira kɔ mana mi kuma jumɛn bɛ ka ɲini nin hadisa in kɔnɔ mana ja a fɔra ko a bɛ muta fila min dabila ja a y'a kɛ koyi hali n'a ma ɲɛ a bolo a y'a kɛ hali n'a ma ɲɛ a bolo a y'a kɛ sunna kitabu yɛrɛ ka kuma na bon mais minnu ko ko Alakira de y'a haramu c'est-à-dire hadisaw do ni yɛrɛ y'a lajɛ a bɛ mɔgɔ bana ni yɛrɛ y'a lajɛ a bɛ mɔgɔ bana ni yɛrɛ y'a lajɛ a bɛ mɔgɔ bana dɔw nana n'a ye ko a y'a fɔ de k'a to Haibara dɔw ko wayi ko a y'a fɔ de Fatu Maka dɔw ko la ko a y'a fɔ de Marakata Tabuku la dɔw ko non aw taasu do de ko a y'a fɔ c'est-à-dire i yɛrɛ b'a ye maloya ko do c'est-à-dire i yɛrɛ b'a ye maloya ko do a si ni si ma fɔ fankelen mais a ka kɛ ko a sabatira yɛrɛ ko a bɛɛ kɛra yɔrɔ kelen dama mais ni kira b'o kɛ a bɛna ni Ala ka kuma de ye ko n'an jɔra aya dɔ yɛlɛmɛni kan ko an bɛna ni aya wɛrɛ min hɛrɛ ka bɔ a ye k'o bila a nɔ na mana hadisa tɛna ka aya remplacer aya de bɛna ka aya remplacer n'a sɔrɔla ni aya in bɛ kuma muta'a kan bon mais n ka kuma janya n'a kan parce que comme a ko a bɛna don a masakiliw kɔnɔ a ka balo la don dɔw la bon mais ne kɔni ka hakilila ye min ye nin bɛɛ la
mazabu ko de ni ma min ka mazabu ye mutakali o yi ka mazabu de e kon ma damene e ya soro afimike nga ni e ka mazabu ya haramu yi kan sharia la e ba dabla kuma toujours aba janto de la supporter le côté ala ka dine ya ka dine de kuma na bema ke minunka na sama yoro kacha na ye chugo fana dobe masra o kuma na o dla chugo de bi nyini parti ko tala ami qur'ani aya de kan ya parti ko tala o kuma na arjawu mi manake ayru bolo ne to o bali mugashila ni ko e ka mazabu de yoye ko o de kera grimanye e bolo ne ti bali bolo ne take ne make ne take mais ne ti a haramu ya mugashima ni ku ibake parce que usulu do mais mo min fana ko oluka famu togola ayina anuka famu togola hadisa wala sende do atibe no tiye ne ka kalande ndo de neta ibani o famu ina fiyew mbafo o de ka tui kono ko atibe minu milame olu famu ala te ko atibe man fe ka fodro mazabu ko ya famu ka dai ka digire mina o yi ka digire de ala so so famastamtatum bihi wa masatum istamtatum bihi amana addamu mina minhunna o musonunu nasa atuhunna ayuso durahunna ukasara la ukasara duma abena mina aya duma faridatan o jaku ya blere de ne ala yo ke farda de faka duma wala junaha na maduma abibo mutala alaba bita jena ya kono bo mutala alaba bita jena ya kono bo mutala alaba bita jena ya kono fe jena ya tala na obena na yoromna abita na yere ha sendi atala ni efedro mtore bolebo fare tagata o kuma na ala ko ujurahunna fu saraka duma faridatan ala ka wajibi lenyi ode fo de kake wala juna alaikum ngajurumute akamle fima fena faradaitum na yenyonje bi noye min ba'dil faridati wajibi yale ko fe kone opmana ambena wakile dogo ko ngono o kara rubenyana wakile inzarala opmana nga wala junaha alaikum jurmuta ka fi ma taradaitum bihi na yenyonje ni mi min ba'dil faridati farda ko itala je ka doni fara fenga parce que nere ka bonga so kana ya ka jandoni ngoy ami taxi d'etat e do ko ngele wakele ne bi taxi ta biduru ore na do ko ngele na to te e kunola o kuma na amba la je bi do faraka no wa fon de bashi mi wakele ngore faraka taxi so kama mana ko te bashi e fi ma taradaitum bi ayre jena aka benga e minje ani nyonje ko na nyona o walma ne aka wakele sara wakele dile kwama sini annana ne ko ngwaja ikado senganye mine ko parce que nga ko manyete ali mo miti ulikle gwena sugoro basoro opmana na ko iye minde obi opmana tike me durumne ne ko ni ma o wajibi aka bal fima aywa bera ga tugoro yari nyonje min baadil faridati fardai ngoni ndafali professor na inna allah ikado ala kana alima ala karadoni mazae agi mana ga kiti cheka ina maketa manu na ke jene yake srai uti drome di musun numa kuma ne ala alima ne binga jondo nguju hakiman ga kiti cheka ni ngoka keta yake medoko ko ujura hunna yani ayila ibadam na damna famastamtatum bihi minhunna ayada mutam so minuna ko akante mutama kwame ko ka wala wala mo fe tum ko akame furu yere de ma tafsir do ko furu yere de ko do bon nimbe ibi do nimbe kono ba mais nimbe segele ko ibaye mutama fo furu la o de la ñexti saru ke muta yere ka note wala li chama mbe ko furu yere de do ko muta ko te nan daluye ka puma ngai baya kuma be farale nyonga
muta ye muta de muta ko ma fo furu ke rol na salawa zarani alaya salawa zarani ya salawa zarani koni alaya salawa zarani mu'minu yo bi salawa zarani alaya salawa zarani silama yo salawa zarani koni alaya salawa zarani Allah bodi nabi salawa zarani alaya salawa zarani kono sitani labi salawa zarani Salawa